अविश्वसनीय पेड़ को मिली 100 वर्ष तक कारावास की सजा, बढ़ाना गया जंजीरों और रस्सियों से। अभी तक आपने इंसानों की सजा और कारावास मिलने की बात सुनी होगी, लेकिन क्या आपने किसी पेड़ को सजा मिलने की बात सुनी है? आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल सही है। भले ही आपको विश्वास ना हो, लेकिन एक पेड़ को 100 साल कारावास की सजा दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकायदा इस पेड़ को जंजीरों और रस्सियों से बांध कर भी रखा गया है। ये घटना जलपाईगुड़ी जिले के नागरकाटा की है। जो भी इस अविश्वसनीय सजा के विषय में सुन रहा है, उसको विश्वास नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि इस पेड़ को सजा इसलिए मिली है क्योंकि ये पेड़ जैसे जैसे विकसित होता है, आसपास के छोटे पेड़ों को नष्ट कर देता है, और इसी वजह से शेख जियावर रहमान ने नाम के शख्स ने उस बड़े पेड़ को जंजीरों और रस्सियों बांध कर गिरफ्तार कर लिया है। पेड़ को अगले 100 वर्षों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल जियावर रहमान नामक शख्स नागरकाटा इलाके में एक निजी पार्क के अंदर बगीचा बना रहा था। बता दें कि ये जंगली पेड़ अपने आप उगता है, लेकिन उगने से आसपास के छोटे पेड़ मर जाते हैं। ये अन्य पेड़ों को विकसित नहीं होने देता है। जियावर रहमान नामक शख्स का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे दंड दिया जाता है। उस प्रकार से ये पेड़ भी दूसरे पेड़ों की हत्या कर रहा है, तो फिर इस पेड़ को सजा क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये विचार मन में आते ही औपचारिक रूप से मैंने इस पेड़ को गिरफ्तार कर लिया गया। शेख जियावर रहमान ने कहा कि इस पेड़ को गिरफ्तार करके मैंने अगले 100 वर्षों के लिए उस पेड़ को जिम्मेदारी ली है। अगली पीढ़ी भी इस पेड़ को देखभाल करेगी। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए मैंने ये पहल की है। हालांकि पर्यावरणविदों ने इस पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनके अनुसार पेड़ को वेरियों से बांधकर नहीं रखा जा सकता। हालांकि पेड़ को इस तरह गिरफ्तार होते किसी ने नहीं देखा। सुनने में आता है कि पराधीन भारत में एक अंग्रेज सज्जन ने बरगद के एक पेड़ को बिल्कुल इसी तरह गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि वह बरगद का पेड़ धीरे धीरे उसके घर की ओर आ रहा था। वर्तमान में इस अनोखे और अद्भुत सजा को देखकर और सुनकर भी लोग हैरान हो रहे हैं। অ্যাকচুয়ালি এখানে একটি গাছকে অ্যারেস্ট করা হলো, কারণ এই গাছটি আমাদের যে কেনা গাছটা ছিল এখানে বসানো ছিল, সেই গাছটাকে হত্যা করে অপ্রত্যাশিতভাবে এই জায়গায় অ্যাকচুয়াল ব্যাপারটা হচ্ছে যে একটা মানুষ যদি মানুষকে মারে তার তো সাজা হয়, কিন্তু একটা গাছ যদি গাছকে মারে তার কি সাজা হতে পারে? সেই হিসেবে আমরা চিন্তা করে দেখলাম যে এই গাছটার একটাই সাজা হতে পারে, এটা 100 বছরের জন্য একে বন্দি করা হবে, যাতে একে 100 বছর বাঁচতে হবে। কারা অ্যারেস্ট করবে? এটা ডুয়ার্স এফসি পুলিশ স্টেশন দ্বারা অ্যারেস্ট করা হলো। তাদের কি অথরিটি আছে এই গাছকে অ্যারেস্ট করা? এখন অথরিটি আছে কিনা জানি না, যেহেতু এটা মানে প্রাইভেট প্রপার্টি, সেই হিসেবে আমরা প্রাইভেটভাবেই একটা পুলিশ রেডি করে এবং থানা রেডি করে যেটাকে অ্যারেস্ট করা হবে। একটা হিস্টোরিক্যাল এভিডেন্স হিসাবে করতে চাচ্ছেন নাকি এটাকে? হিস্টোরিক্যাল এভিডেন্স বলে এর আগে আনুমানিক 100 বছর আগে এক ইংরেজ অফিসার একটা গাছকে অ্যারেস্ট করেছিল, এবং সেখানে বলা হয়েছিল যে এই গাছটা নাকি তার বাংলোর দিকে এগিয়ে আসছে। অ্যাকচুয়াল বলা হয়েছিল যে ইন্ডিয়ানরা যদি ওই ইংরেজ অফিসারের দিকে এগোয় বা বাংলোর দিকে এগোয় তাদেরকে এইভাবে বাঁধা হবে। পরবর্তী দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেটা পাকিস্তানে পড়ে যায় এবং সেটা পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত বন্দী রয়েছে গাছটা। তাহলে এই গাছটার পরবর্তী পরিচর্যা বা দেখভাল কিরকম ভাবে চলবে? যতদিন আমাদের হাতে ম্যানেজমেন্ট রয়েছে বা আমরা রয়েছি ততদিন আমরা এটাকে দেখভাল বা পরিচর্যা করব এবং রাখবো, এবং পরবর্তী জেনারেশন যারা আসবেন, যারা দেখাশোনা করবেন, তারাই ওই 100 বছর যে নির্ধারিত করা হয়েছে সেই টাইমে এটাকে মুক্তি করবে। হঠাৎ করে এই কনসেপ্টটা আপনার কি করে আসলো? এই কনসেপ্টটা হচ্ছে একটা যদি গাছকে হত্যা করে তাহলে তার সাজা কী হবে, এটা একটা কনসেপ্ট। সেকেন্ড, গাছ আমাদের পৃথিবীতে খুবই প্রয়োজন, এবং গাছকে যাতে না কাটে, ঠিক আছে, কেউ যদি গাছকে কাটে তার সাজা কী হতে পারে, ঠিক আছে, সেই হিসেবেই কিন্তু এই কনসেপ্টটা নিয়ে আসা। আপনার নাম এবং পরিচয়? আমার নাম শেখ জিয়াউর রহমান, আমি ডুয়ার্স ফার্ম সিটি কর্ণধার।